मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। जब सोकर उठें तो फौरन ठंडा पानी मत पिएं, इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो कपड़े पहनते हों उनसे कभी भी अपना मुंह मत पोंछें, इससे इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। घर में जितना हो सके पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि पालक खाने से दांत हमेशा मजबूत रहते हैं और दांतों को कीड़ा नहीं लगता। अरवी खाने से कभी भी आपको गुर्दे की पथरी का मसला नहीं बनता। खाने में अदरक का इस्तेमाल करने से खांसी और दमा की बीमारी कभी भी नहीं होगी। अपने हाथों की उंगलियों के कड़ाके कभी मत निकाला करें, ऐसा करने से आपके घर में बेबरकती पैदा होती है। फालेज और लकवा की बीमारी में जितना हो सके मीठा कम इस्तेमाल करें। मीठे का इस्तेमाल बंद करने से इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। रात का खाना खाने के बाद 1 घंटा तक बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से इंसान की सुनने की हिस्स तेज रहती है। गर्मियों में बाहर से आकर फौरन नहाने से परहेज करें। फौरन नहाने से इंसान को बुखार और दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं। दर्द दिल, 2 अदद केले और 1 तोला शहद मिलाकर खाना अमराज़े कल्ब में मुफीद माना जाता है। 1 अदद लीमू और 1 चम्मच शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में अच्छी तरह मिक्स करके पी लें। आपका जिस्म फिट रहेगा। सुबह के वक्त निहार मुंह 1 या 2 अदद टमाटर खाने से भी वजन में कमी वाक़ई होती है। रुई के एक टुकड़े को अंडे की सफ़ेदी में भिगो लें और इसे ब्लैक हेड्स वाली जगह के ऊपर चिपका दें। जब ये मुकम्मल सख्त और खुश्क हो जाए तो रुई को एहतियात से उतार लें। आपके ब्लैक हेड्स रुई के साथ बाहर आ जाएंगे और आपको ब्लैक हेड्स से निजात मिल जाएगी। ताज़ा बादाम का पाउडर, किन्नू के छिलके का पाउडर, पपीते के छिलकों का पाउडर, पुदीने और नीम के पत्तों का पाउडर हम वज़न लेकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको पाउडर की शक्ल दे लें। इस पाउडर को शीशी की एक बोतल में महफूज कर लें। पाउडर में रोज़ाना कभी बकरी का दूध, कभी अरके गुलाब, कभी मलाई या शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। 20 मिनट बाद अपना चेहरा और हाथ पांव धो लें, इससे आपकी रंगत साफ होगी और चेहरा चमक उठेगा। चिकनी मिट्टी का मास्क जिल्द की तमाम चिकनाई को जज़ब कर लेता है, चेहरे से गर्दो गुबार को साफ करता है और पानी को खत्म नहीं होने देता। जब मास्क खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें, जिल्द चमकती हुई महसूस होगी। चाय 1 अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंट लें, इसमें 1 चाय का चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच लीमू का अर्क मिलाकर लगा लें। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए इन्हें उल्टा करके धोएं और सुखाएं। गुस्ल खाने या बावर्ची खाने की फिटिंग अक्सर काली और गंदी हो जाती है। इनको चमकाने के लिए 4 खाने के चम्मच वॉशिंग सोडा लें और थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ी लेप लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर कपड़े से साफ कर दें। वॉशरूम के नल और शावर से साबुन और पानी के निशान एक नरम कपड़े को सफ़ेद सिरका में भिगोकर नल वगैरह पर रगड़ें, फिर सुखाकर साफ कपड़े से पॉलिश कर लें। हाथ से बने हुए कालीन जब मैले हो जाएं तो इन्हें खुद न धोएं, बल्कि किसी अच्छे कालीन धोने वाले के पास ले जाएं। अगर कीमती कालीन लंबी मुद्दत के लिए स्टोर करना है तो पहले यकीन कर लें कि वो बिल्कुल साफ और सूखा हुआ हो। इसको रोल करके ब्राउन कागज में लपेटें। कालीन हमेशा अंधेरे कमरे में जहां हवा का गुजर हो स्टोर करें। दर्जा हरारत 40 से 50 तक रहना चाहिए। मैदे की तेजाबियत दूर करने का हल, रोजाना छिलके समेत 1 सेब खाएं। पुदीना की एक टहनी को 1 लीटर पानी में उबाल लें और दिन में 3 मरतबा ये पानी पीने मैदे की तेजाबियत दूर हो जाएगी। मैदे की तेजाबियत दूर करने के लिए अदरक और पपीता अपनी खुराक में शामिल करें, क्योंकि अदरक और पपीता जूद हजम है और ये मैदे की दर्द दूर करने में मुअस्सर हैं। पेट का दर्द दूर करने और खुद को पुरसकून करने के लिए चाय पिएं। पेपरमेंट या आम चाय बनाएं और इसमें लीमू का रस या शहद मिलाकर पिएं, इससे आप सुकून महसूस करेंगे। खास तौर पर पेपरमेंट मैदे की गिरानी दूर करने और जिस्म को सुकून देता है। चीनी या मसनूई शक्कर का इस्तेमाल
ہرگز نہ کریں، مزید گرانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ٹماٹر، داغ دھبے اور دانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر ٹماٹر کا سلائس یا ٹماٹر کا پیسٹ 10 سے 15 منٹ کے لیے لگائیں، پھر دھو لیں۔ یہ ٹوٹکا تب تک جاری رکھیں جب تک چہرہ صاف نہیں ہو جاتا۔ برس کا علاج، روزانہ 10 منٹ تک دھوپ میں بیٹھیں، دن میں 3 بار کچے کریلے کھائیں، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، سافٹ ڈرنک اور سرخ گوشت، 5 کھانے کے چمچ ہلدی کو 200 گرام سرسوں کے تیل میں مکس کر کے جسم کے سفید حصوں میں دن میں کئی بار لگائیں۔ 1 سال تک یہ عمل جاری رکھیں۔ میدا سوجی کو کیڑوں سے بچانا، میدا سوجی بیسن کارن فلور میں بہت جلد گھن لگ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو فریج میں رکھ دینے سے آپ ان کو 1 سال تک بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ بانس کے میٹس بڑی نازک اور خوبصورت لگتی ہیں، مگر بار بار دھلنے پر ان کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے۔ ان میٹس کو اگر چائے کے قہوہ میں چند گھنٹے کے لیے ڈبو دیا جائے تو خشک ہونے پر خوش رنگ ہو جاتی ہیں۔ نان اسٹک برتن کی چمک اور حفاظت، نان اسٹک برتن پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ نان اسٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی اور پلاسٹک کے چمچے استعمال کریں تاکہ ان میں نشان نہ پڑیں۔ نان اسٹک پتیلی میں سے کھانے یا جلنے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور 2 چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر ابالیں، پھر دھو کر ہلکا سا تیل لگا لیں۔ بیکنگ ٹن جب کالے اور گندے ہو جائیں تو ایک واشنگ سوڈا ڈال کر بیکنگ ٹن ابال لیں، پھر دھو لیں، پانی میں صاف ہو جائیں گے۔ بریسٹ کینسر کی یا اور کسی جگہ کی گلٹی ختم کرنے کے لیے 1 چھٹانک تیل سرسوں میں، آدھی چھٹانک شہد اور 1 چمچ ہلدی ڈال کر دن میں کسی وقت اور رات سوتے وقت ملیں۔ ہر قسم کی گلٹیوں کا خاتمہ، نیازبو جس کو پیری بھی کہتے ہیں، اس کے پتوں کی پٹی بنائیں جیسے پودینے کے پتوں کی پٹی بناتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا رنگ اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس پٹی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ اور جوڑوں اور جسم کے درد سے بھی نجات مل جائے گی۔ کئی بیماریوں کا علاج اس تیل میں موجود ہے، جسم کی تھکان دور ہوتی ہے اور جسمانی درد سے راحت ملتی ہے۔ پودینے کے تیل کا استعمال کافی قسم کے وائرس اور بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس تیل کی خوشبو سونگھنے سے متلی اور الٹی کی کیفیت سے نجات ملتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر کیڑا کاٹ جائے یا پھر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پودینے کے تیل سے اس جگہ کا مساج کریں، درد سے راحت ملے گی۔ دماغ کے لیے دن کے درمیان میں کیلولا کرنا یادداشت اور دماغی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ اگر آپ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یاد نہیں آ رہا تو ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے زور سے بھینچیں، یہ آپ کی یادداشت کو ایک دم متحرک کر دے گا۔